Garden ni nanay namin. Oh, look. Kita ko sa inyo ha. Ayan. Yan yung garden. Ito yung mulberry. Yan si nanay namimitas. Tapos sa labas, eto, papakita ko yung mga saging. Tumubo na nung nagbagyo na tumba lahat yan. So, eto yung halaman namin. Yan, look. Oh, di ba? Nice. Bulaklak, flowers, flowers. All the way there. Oh, bulaklak yan. See? Bulaklak. Ornamental plants. Healthy garden. May malunggay. May mulberry. And this. There. Piso Wi-Fi. Dito lang kayo. Oh. Magpapasolar na kayo. Kompleto kami. May tindahan kami dyan. Ganda.